Yeah, boy. हेलो भाई माने केमिति अछंती समस्ते हो कि समस्त घरे थिबा भले थिबे मु हेली आदित्य मुझे रतिकांत आपन को स्वागत करछु आ गोटे नुवा सीरीज रो प्रथम एपिसोड रे एई सीरीज रे आमे एई सीरीज रे आमे ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज करिवु जोथरे कि आमे आखिरे पट्टी बांधी की खाइबा टेस्ट करिवु ता सहित जे जितिबो ता पई हमरो प्राइस मनी जेटा कि प्राइस मनी भाई कोन जे जितिबो 70 ना कोन जे ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज जितिबो ताको 1000 टका प्राइस मनी ए ना मो मंगलडे आसीबो तू कोन नै जाउ बुझे बुझी पर भाई जितिला परे जिंसडा मोर अरे भाई जीती हूं हला तू अब 5 टका दबो आ ना ना पूराटा जीवन आ आमे जो पनिशमेंट कथा हितले सेटा ही करबा हाउ रेडी तो हाउ तो से पनिशमेंट सब लास्ट अपन मानु जाना पड़ियो तो टोटल वीडियो देखो आजिरो वीडियो रे आमे कोल्ड ड्रिंक्स चैलेंज करबा जोथरे कि आमे बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक्स खोजी खोजी बहुत सारा दुकान नेकी आछू माने कम से कम 15 टा आइटम पूरा टोटल खरा वाला सारा बुल्लू कहा पाखर नहीं टोटल गयाले 25 टा दुकान बुलजु हमें आउ ए चैलेंज ता पूरा राउंड वाइज हो माने एटा गोटे कोक सब ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स गोटे राउंड रे गला देन हमर रहइबो स्प्राइट 7 अप गोटे राउंड रे माने की केते राउंड जीतती राउंड माने फास्ट एटा तो आखी बंद हो अच्छा तू न देखी पीबू तू कहला सी कोटा कोका कोला कोटा थम्स अप कोटा आउ पेप्सी अच्छा माने आखि बांधी की हां जदी ए राउंड पूरा ठीक कइलु ताले तू गोटे राउंड जीतिलु एमिति जदी अधिक राउंड जीति गलु तार 1000 टका पाइबो जदी मु अधिक राउंड जीति गली मु 1000 टका पाइबी मते काई लागु जी 1000 टका मिली गलानी मते हाउ हाउ आगु रे मिली गलानी भाई हाउ हाउ आपण माने देखंतु केते सारा कोल्ड ड्रिंक्स हम खोजी खोजी आनिछु भाई गोटे दुकान तो माने मु धरि की ठिया छी कबाड़ बाड़ होची तांकर से जे तांको ओनर दुकान रो से बिस्कुट पैकेट पछबडे थुआ आइछि माने ता पैकेट सारे ता मोटा पर मिसी जाउछि मु तो पाउनी मु घंटा डेला खोजु छी ओनर गई से मते अनै जी घंटा डेला भाई कोन कहइबो रख राउंड वाइज देखिदबा सब एटा सेटा बोले देखि नथि समस्ते एटा गोटे मिनिट मेटर आपी बलिया अछि सेटा आपी से गोटे राउंड हो हां स्टार्ट करबा चलो तोर आगे ना मोर आगे क्या आगे चैलेंज की करियो स्टार्ट मु हेली वीर पुरुष मु आगो सरदार ओहो This is Sparta! आखि बंद करे आगो फेस करबी चैलेंज रो 2,000 years later. एबे आखिटा बंद कर आखि बोले बुझु आखि रे बंद हाबो हां बंद पिला की बुझुटी हां मते माने पूरा सब दिसुची ए कोन न दिसुची मते खाली टिके लाइट हेले आटी अधिक दिसंता हो रो मु तबे एटा हालोजिन पक्कु आखि रे सब दिसुची देखिए कला रंगटा बेसी जोर दिसुची हां एटा केते एटा ला 20 तुमसे ना हो पाएगा तो स्कूल जाइथिलु पाठ पढिछु आंगुठे कोडिया थाए मते लागला गोड़ सो देखउछु बोले ओहो एटा केते एटा हला हमर 2.5 हां 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 ताले बढिया देखा होची जमा पड़ला चलो स्टार्ट ता करिवा एरा मतलब माने तू माने मो आखि भी बंद करू सेडा कळा कपड़ा रे ना आओ ना नाली कपड़ा तो बंद कर ना माने दिस कोन का करे बसि आसी की आओ एरा तो वस्तु स्वर्ग रे अल्प समय स्वर्ग हो जाउछ रो ଆଉ ଥଣ୍ଡାଟା ପିଇ 1000 ଟଙ୍କାଟା ପକେଟ ପୁରେଇ ଦେଇ ପଳେଆ ଆଉ କଣ ଯାଉଛି बस ना लगी ନା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏପଡା ଦେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ପିଇକି କହିବି କୋଉଟା କଣ ନା କୋଉଟା କଣ ତ ରାଇଟ ପଟଟା କଣ ପି लेफ्ट पटटा भी गोटे गोटे पी हां कोटा को पटे कोन अछि कहबो କୋଉ ପଟେ କଣ ନା कोटा माजा अछि कोटा थम्स अप अछि ହଉ ଚିୟର୍ସ राइट पटे ମାଜା କଣ ବେ ଏଟା ତ ମାଜାର ପୁରା ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ମାଜା अरे माजेरो फ्लेवर टा काट देछि बुझि परछु
हाँ हाँ तमे करियो तमे मास्टर शेफ करि पारियो तमे एटा एटा तो मजा नुह टोटल नुहे कौन कारण एटा बधे सेई आपी मेबी एटा आपी फाइनल तो बेसी टाइम ना दे ना 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 आपी नो आरोटा कोन आस्तिला आपी संगरे आउट आस्तेला मिनिट मेड रो एप्पल दा से मिनिट आरोटा पिंक टा जोड़ा मत लागुଛି କାହିଁକି ସେଇଟା କାରଣ ଆପିଟା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆସିବ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ठीक अछि तो ତାପରେ राइट साइड है मिनिट मेड ହଁ हां तो छाड़ दे आता ये लेफ्ट टा पिक को ଆଚ୍ଛା କଣ କରିବି ये लेफ्ट टा पिक हां पिक को है कोडा ଏଟା ବୋତଲଟା କୋଣଟା ବେ ଏଟା ବା ଏତେ ଚିତା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ଆପି ଏଇଟା ବୋଧେ ଯୋଟା କଣ ସେଟା मिनिट मेड ଆମର ଶସ୍ତା ବିୟର हां तो दिला पी देलु फाइनल आंसर राइट साइड टा कोन मिनिट मेड हाँ मिनिट मेड ସେଇଟା एप्पल फ्लेवर हाँ तो एटा तोरो आपी ଏଇଟା ମୋର ଆପି हां ठीक अछि ମୁଁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବି କି नहीं सरलानी आउट चांस नहीं ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ नहीं आउट चांस नहीं ଭାଇ तो ठीक ଅଲଗା କହିଛୁ ଅଲଗା ଲାଗିଲା ନା କଣ तू बा ठीक कहलु आउ के चेंज को नहीं करू ଠିକ ଅଛି हां ଆଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି स्वप्न रे ମାନେ କହିବାକୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ଏବେ ତ ହାତ ଦେ ଥୁଆ ହେଇଗଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଥୁଆ ହେଇଗଲା ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଲା ଏଇ ପଟେ ଗୋଟେ ରହିଲା ଏବେ ପିକ୍ କ ଓକେ ମିଶାନି କ ସରି ହଁ ଏବେ ତ କରିବି ନା ହଁ ଏବେ ପିକ୍ ଏଇଟା କଣଟା ବେ ଏଇଟା ସେଟା ମାଚାଟା ଥିଲା ଜଲଜିରା ପାଣି କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପାଇସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିନି ଆନ୍ସର ପଦା ନା ମୁଁ କହିନି ନା ତୁ ଦିଟା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତତେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦେବି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଟା ପିଇ ସାର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପିଇବାକୁ ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆବେ ଦିଟା ଯାକ କଣ ସେମ୍ ଲାଗୁଛି କଣ କହିବି ଏଇଟା କଣ ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ ଚିନି ମିଶେଇ ଦବାର ଇଏ ଜାଣି ହଉନି ରହିଯା ଦିଟା ପିଇ ଦେଲୁ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଗଲା ଆଉ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଟାଇମ୍ ପିଜି ଟିକେ এটা লেফটটা লাস্টটা লেফট ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ହଁ এইটা ବୋଧେ ସ୍ପାଇସ୍ ଅପ୍ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ତୁ କହିବୁ ନା এইটা ବୋଧେ ସ୍ପାଇସ୍ ଅପ୍ ଆଉ এইটা ହେଲା ସେ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ତା ନାଁ ହେଲା ରିମ୍ ରିମ୍ ଜିମ୍ ରିମ୍। ସରି ରିମ୍ ଜିମ୍ ରାଇଟଟା ରିମ୍ ଜିମ୍ এইটা রিমঝিম ଏଇଟା ସ୍ପାଇସ୍ ଅପ୍ এইটা ହେଲା ସ୍ପାଇସ୍ ଅପ୍ ହେଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପିକ ଥୁଆ ହେଇଗଲା ହାତ ଦେ ଉପରକୁ ଏଇଠି ଜଲ୍ଦି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଥୁଆ ହେଇଗଲା ପି ଏଇଠି ରହିଲା ଏଇଟା ଏଇଠି ସେ ଉପରେ ନାହିଁ ତଳେ ଅଛି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ ନା
अच्छा एटा पी कोच कोनटा मु जा बुझी पारछि आ टेस्ट रु आड़ा पी देबा कमे दीटा काळे लागुची दीटा को एका ही देछि ना गोटे अछि कोन स्प्राइट गोटे आ गोटे अछि थम्स अप माने तो जल्दी जल्दी पी टाइम नहीं 10 सेकंड आराम होला तू दीटा टेस्ट करतु माने टाइम आराम होला ओके एटा हैला रह जा गोटे सेकंड जल्दी ठीक अछि मु कहली एटा हैला फंटा लेफ्टा फंटा राइटा ना रह जा Oh, hell no! एटा हैला एटा फाइनल आंसर हैला एटा हैला मिरिंडा लेफ्टा मिलिंदा लेफ्टा मिरिंडा ठीक अछि जति अछि पी दे राइटा अरे अच्छी बाबू हां देखाओ नहीं कहतुला देखाउची माने 2.5 हां राइटा केते राइटा कोन एटा गोटे कहली एटा तो आरटा हितबो आरटा वाला कोन से ना एटा को कहली भूली बुझानी ए ये होबनी सेला नहीं तू ए पिलाडा चिटिंग करछु मते डाइवर्ट कर दउछि मो माइंड टाको एटा कहलु मिरिंडा लेफ्टा कहलु मिरिंडा एटा मिरिंडा हां राइटा तो एटा फंटा हितबो मते लागुछि काहे कि मते मिली गलानी 1000 टका ऑलरेडी जित्ती गलानी तुम भाई बुझी बात तो ओ रो आ मु चैलेंज ता करबिनी बोते तमे अच्छे कि ना 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 मु आखिरे बांछि तो सब अंधार दिसु एथि मु आकाश रे गडली ना तमे ताले उल्का पिंड Bruh. ठंडा डाई जेजी तुमके बासना बासना आसुनी एटा खाली टेस्ट भरोसा राइट हाथ ऊपर राइट हाथ ऊपर एटी तल काटी काटी हां अच्छा चाह ना कॉफी अरे मैंने खाओ चलो भाई एक्सक्यूज मी जल्दी जल्दी এটা ছাড়ো ছাড়ো আবার ফিরে अबे चीनी गळे के दे देछि कोन भाई एतरे राइट टेस्ट भलो अछि इटा टिके लागुची भलो माने सुआदिया लागुची टीम थम्स अप बढ़िया ना बिरयानी वाला लागुची यार देख एटा हल्ला मो हिसाब रे मजा प्रबल मजा दउची मजा ना मजा बा मजा एटा हल्ला आउ एटा हल्ला स्लाइस एकदम टेस्ट को दिफाळ करला जल्दी जल्दी सब पी ले पी अरे भाई फिनाइल के देना कौन पे एटा अबे लैट्रिन पानी वाला तो लागुची जिसला कौन सेरा तारो फेवरेट बा अबे फिनाइल सेरा तो फेवरेट कोल्ड ड्रिंक्स तू ही जिदी करी आनिछ ना
ଛିଲୋ କଣଟା ବେଟା ରହିଯା ସେଇଟା ଆମର ଆଖିଟା ରହିଯା ଟାଇମ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ଦେବିନି ଆବେ ଏଇଟା ତାଠୁ ଆହୁରି ଯାଇଛି ଦିଟା ଯାକ ଲାଟ୍ରିନ୍ ପାଣି ଯୋଉ କଣ ଏଇଟା ମୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଖେଳ କଲି କଣ ଜାଣିଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଠାଟା ଅଧିକ ଟିକେ ପିଇଦେଲି মাজା ହେରିକା ଏଠି ଟିକେ ମିଠା କମ ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଧରିବା କଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭାଇ ଦେଖୁଛୁ ନା ତୁ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ଖେଳଉଛୁ ତୋର ଦେଖୁଛୁ ଗରିବ ପିଲାଟା 1000 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ ତୁ ତୋର ଲଗେଇଥିବୁ କଣ କୁହନ୍ତୁ ଦବା ତା 1000 ଟଙ୍କା ଦବା ସେ ହାରୁଛି ନା ଜିତୁଛି ହାରୁଛି ତ ମୁଣ୍ଡ ହଲୁଛି ହାରୁଛି ବୋଲି ନା ଜିତିବି ନା ହଉ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଲା ହାର୍ପିକ ଏଇଟା ଫେଲ ଏଇଟା କଣଟା ବେ ଆଚ୍ଛା ନା ଏଇଟା କାହା ଭିତରେ ଲାଗିଛି କମ୍ପିଟିସନଟା ତ କହିଦେ ହଉ ଦୟା କରୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ମାଉଣ୍ଟେନ ଡ୍ୟୁ ଭର୍ସେସ ଲିମ୍କା ଓହୋ ତୋ ଫେଭରେଟ ଦିଟାକ ଛି ମାଉଣ୍ଟେନ ଡ୍ୟୁ ପିଇବାକୁ ପାହାଡ଼ ଚଳିବନି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇକି ସଫା କରିବାକୁ ପକେଇବି ଆଉ ମାଉଣ୍ଟେନ ଡ୍ୟୁ या କମ୍ପିଟିସନ ହାର୍ପିକ ସାଙ୍ଗରେ ଜଲ୍ଦି 10 ସେକେଣ୍ଡ ସରିବ ଆଚ୍ଛା ମାଉଣ୍ଟେନ ଡ୍ୟୁ ମତେ ଲାଗେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା କଣ ତୁ ମାଜାଟା ପିଇଲୁ ନା ଅଧିକ ମିଠା ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଲି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ शायद ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖୁଛ ତ ମୋର ଇଏ ହାତଟା ରାଇଟଟା ହଁ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଅଛି ମାଉଣ୍ଟେନ ଡ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଲିମ୍କା ଲିମ୍କା ଏଇଟା ରାଇଟଟା ଲିମ୍କା ଆଉ ଲେଫ୍ଟଟା ଏପଟଟା ହେଲା ଆଉ ନାଇକିରା ଦେ ଆଉ ପିଇବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଟାଇମ ପଳେଇଲାଣି ଏପଟଟା ହେଲା ଆରଟା ଆଉ ମାଉଣ୍ଟେନ ଡ୍ୟୁ ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ରହିଲା ରୁଅବଜା ପାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ରୋଜ ପାଣି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ହଉ ଏଇଟା ରାଇଟଟା ହାତ ସେଇଟା ଲେଫ୍ଟ ଜଲ୍ଦି अरे कौन 5 सेकंड गला दीटा आगे गोटे कंपनी पे पिए देलु के 4 सेकंड 3 सेकंड सेरा सरलानी ओहो जल्दी हां एटा 7 अप बस है सेरा साइड खड़ा 7 अप राइट 7 अप एटा 7 अप लेफ्ट एटा हैला आरटा स्प्राइट स्प्राइट ठीक है एबे हमारे ग्लास दीटा अछि ग्लास दीटा किंतु राउंड अछि तीन माने ए राउंड तीनटा कोल्ड ड्रिंक्स तो तू गोटे गोटे पियौ पड़ियो तते गेस करियो पड़ियो सब तो ठीक हां ठीक अछि ठीक अछि एटा बनिया टेस्ट कर कह एथराउ ना कहबन काहे ना गोटे गोटे दोछि तो टेस्ट कर तीनटा को ठीक कहबो न पूरा राउंड हारियो दीटा कहले भी हारियो पर तीनटा ठीक कहया अछि कहबी जल्दी एटा होउची अबे दीजिए पेप्सी पेप्सी बोधे फाइनल तो हाँ हां तापरे एडा पी खाता हाथ एटी हां चलो एटा बोधे
ଆଉ ଜାତେ ତୁ ବୋଲ ଏଇଟା ବୋଧେ ଆଲୋ ଭାଙ୍ଗିଲା କି ନା ଠିକ ଅଛି ତୁ କହ ଆନ୍ସର କହ ଟାଇମ ନାହିଁ thumbs up ସେଇଟା ଥମ୍ସ ଅପ୍ is the thunder ଆଉ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ସେଟା thumbs up କହିଲି ଏଇଟା ଥମ୍ସ ଅପ୍ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଆଉ ପେପ୍ସି ଥିଲା ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ସରି ଥମ୍ସ ଅପ୍ କୋକା କୋଲା ଏଇଟା ଆଉ କୋକା କୋଲା ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବି ମୁଁ ସେ ଥରେ କହିଲା ପରେ କହିଥିଲି ହଉ ତୁ ତିନିଟାକୁ ପିଇଲୁ ତିନିଟାକୁ ଆନ୍ସର ପୁରା ଫାଇନାଲ ଯଦି କହିପାରିବୁ କହ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବୁନି ଯଦି ତିନିଟାକ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ କହିପାରିବୁ କହ ମତେ ତ ଏଇଟା କୋକା କୋଲା ହିଁ ଥାଉ ଲାଷ୍ଟଟା କୋକା କୋଲା କୋକା କୋଲା ସରିଲା ଫାଇନାଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପେପ୍ସି ମଝିଟା ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଏଇଟା ହେଲା କୋକା କୋଲା କୋକା ବାସ୍ ତ ଏବେ କାଢ଼ିପାରିବୁ ତ ପଟି କାଢ଼ିପାରିବୁ ସରିଗଲା ରାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା ଭାଇ କେମିତି ଗଣ୍ଠି ପକେଇଛୁ ତୁ କେତେ ରାଉଣ୍ଡ ଠିକ୍ କଲୁ ଦେଖ ଦେଖାଉଛି ଆଖି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବା କାହାରେ ବଇଛି ରେ ଏ କେତେ ମତେ ଦିଶୁଛି ରେଡି ଯାହା ହଉ ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲାଟାକୁ ତ ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିଦେ ତୁ କେତେ ରାଉଣ୍ଡ ମାତ୍ର 3ଟା ରାଉଣ୍ଡ ତୁ ଠିକ୍ କଲୁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟଟା ତ ପୁରା ହରିବୁଲ ଲାଷ୍ଟଟା ଯୋଉ କଲୁ ତୁ କୋକା କୋଲାକୁ ପେପ୍ସି କହିଲୁ ପେପ୍ସିକୁ କୋକା କୋଲା କହିଲୁ ସରି ପେପ୍ସିକୁ ହଁ ପେପ୍ସି କୋକା କୋଲା କହିଲୁ କୋକା କୋଲାକୁ ପେପ୍ସି କହିଲୁ ଓଲଟା କେବଳ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଦେଇଥିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହଉ ଏବେ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହଉ ରେଡି ତୁ କଟ୍ ହେଇଯାଇ ହେଲା ଠିକ ଅଛି No, 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 no. ମିଶନ ସକ୍ସେସଫୁଲ এইটা জিম এ রাইটটা স্পাইসার ঠিক না ମୁଁ ଜାଣିନି মানে তো কথা লাগুଛି ମୁଁ ସବୁ ଠିକ କହୁଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଜାଣିବୁ ନା କୋଉଟା ଜାଣିଲୁ ତ କୋଉଟା ମୁଁ ବି ଭୁଲିଗଲି କୋଉଟା କଣ କହିଲି ଅଧର ଆରେ ଭାଇ ଅଧରେ